Ayan guys, oh, trabaho dito guys, oh. Hoy guys, yung kasama namin guys, tulog na guys sa initan, oh. Hindi na kinaya. Patay na, tulog na. Ikaw pa naman, straight ng ilang buwan eh. Nakatayo. Humiga na. Yan guys, oh. Tingnan nyo guys. Ay, sarap ng tulog yun guys. Ako. Ha? Ayan guys, oh, no. Oh. Tingnan mo guys. Nakabalot pa yan. Oh, may unan pa, oh. Wow guys, nakapakyo pa yung daliri guys, oh. Naka-gloves pa. Kawawa naman to. Kawawa ng Caltex to guys eh. Pinabayaan nila dito, oh. Oh.